वक्त उस वक्त जो ज़ख्म था वो ताज़ा था, मगर वो अब भी ताज़ा है। शायद ऐसे ज़ख्म या तो ताज़ा रहते हैं या बहुत जल्दी ताज़ा हो जाते हैं चंद लम्हों में। शबनम रूहानी साहब जो हैं वो मेरे बाप तो ज़ाहिर थे, लेकिन साथ साथ मेरे उस्ताद गुरु भी थे मेरे, और मैंने ज़ाहिर उनसे बहुत सीखा, लेकिन मुझे उनसे बहुत कुछ मज़ीद सीखना था, और मैं वो सब कुछ जो मैं सीखना चाहता था उनसे बहुत सी चीज़ें मैं नहीं सीख सका, क्योंकि आदमी को कभी भी आज का काम कल पे नहीं उठा रखना चाहिए। शायद मुझसे ये गलती हुई कि मैं उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो मेरे पास कनाडा आएंगे और उनके साथ मिलकर बैठूंगा, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं उनसे दूर होने की वजह से बातें नहीं कर पाता था वो करूँगा। लिहाजा जब वो नहीं आ सके आखिरी वक्त में ज़ाहिर है, तो कुछ बहुत सी बातें कहने से रह गई। अबू ने से मैंने जो चीज़ सीखी, या जो शबनम साहब जो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा जोर देते थे शायरी के हवाले से, वो ये थी कि वो कहते थे पुरानी बातें नहीं करो, अगर कुछ कहना है तो नया करो, कुछ कहना है तो अपना तजुर्बा लिखो। ये पुराने घिसे पीटे अल्फाज और इश्तिहारे इनको बहुत इस्तेमाल हो चुके, अब तुम्हारे लिए नहीं है। अगर शेर कहना है, तो किसी हकीम ने नुस्खे में लिख के नहीं दिया कि तुम्हें शेर कहना है, अगर कहना है कुछ कहने के लिए है तब कहो, वरना नहीं कहो। ये एक उनकी नसीहत थी, और अक्सर शुरू में जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे मेरी अक्सर चीज़ें वो शुरू में कहते थे कि काट दिया करते थे, वो उसकी बुनियादी वजह ये हुआ करती कि नौजवान नस्ल के पास अगर ताजगी नहीं है तो बेहतर है कि वो किसी ऐसी जगह छोड़ें जिनके पास ये ताजगी मौजूद हो। तो वो उनका कहना ये था कि वो चीज़ें जो आज की ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो हमारे अदब में नज़र आने चाहिए, खुसूसन नए लिखने वालों को। मिसाल के तौर पे मैं कोई शेर लिखा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या वजह है कि उनके कलाम में पढ़ रहा हूँ, उसमें तो मुझे आंचल नज़र आ रहा है उड़ता हुआ, लेकिन अगर मेरे कलाम में आंचल उड़ता हुआ नज़र आ रहा है तो उसमें क्या मजाक है। तो बाद में समझ में ये आया कि आजकल तो खैर आंचल तक क्या दुपट्टा नज़र नहीं आता आसानी से, तो उसमें जिस चीज़ में रोमानियत रही नहीं है उसमें हम रोमानियत अगर ढूंढ रहे हैं तो दरअसल हम मसनूई शायरी कर रहे हैं। ये वो चीज़ थी जो उन्होंने हमेशा मुझे समझाने की कोशिश की। लिहाजा उन्होंने कहा कि अपने अहद में ज़िंदा रहो, जो लिखना है अपने अहद से लिखो, वरना मत लिखो, वरना इंतज़ार करो जब कुछ अपने पास लिखने के लिए जमा हो जाए तब लिख लेना। तो ये एक बुनियादी नुस्खा था जो मैंने उनसे सीखा। वो हमेशा मुझसे ये कहते थे कि लिखने के बाद ये मत समझो कि तुमने लिख लिया, हमेशा इसको बगौर देखो, बार बार देखो, तजिया करो उसका। समझ में नहीं आता है काट दो, किसी चीज़ में शक है, किसी लफ्ज़ में शक है, काट दो, बार बार उसको देखो। बुलगत रखी है उसमें देखो। किसी चीज़ के बारे में शक हो तो ये मत सोचो कि चलो लिख दिया है चला लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मश्क के बहुत ज़्यादा क़ाइल थे, और अपने नक़ाद होने के बहुत ज़्यादा क़ाइल थे। उनका कहना था कि शायर तो सबसे बड़ा नक़ाद खुद अपना होना चाहिए, और अच्छा शेर उसी वक्त हो सकता है जब जो खुद अपनी तनकीदी नज़र से गुजरा हो, और सख्त तनकीदी नज़र से गुजरा हो। लिहाजा जहाँ पे तुम्हें खामी नज़र आ रही है वहाँ ये सोच के मत आगे बढ़ जाओ कि चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी कहेंगे चलो शेर हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यकीनन जो उनके दूसरे शागिर्द यहाँ बैठे हैं, यकीनन वो लोग भी उन्होंने भी उनसे भी बात हमेशा कहते रहे होंगे, क्योंकि उनका कहना ये था कि शायर कभी मजबूर नहीं होता, वो मजबूरन का मिसाल नहीं कह सकता, एक लफ्ज़ छोड़ 10 सामने खड़े होने चाहिए। ये हमेशा मशक़त सुख़न की बुनियादी उसूल होना चाहिए। वैसे तो खैर उनके फ़न के हवाले से बात करने के लिए यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनके आगे मैं कोई ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता। मेरे अपना ख्याल ये है कि वो नज़्म के बहुत ज़बरदस्त शायर थे, लेकिन गज़ल के बहुत जानदार शायर थे। उनके मैं एक ज़माने में गज़लें लिखा करता था, नज़में नहीं, गज़लें कहा करता था, नज़में नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नज़में कहना शुरू की। जब ज़्यादा नज़में हुई तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि उनको नज़म तो पसंद है मगर गज़ल उनका इश्क है। इसलिए मुझसे अक्सर जब मैं अक्सर उनको अपना कलाम सुनाता था, इत्तला लेता था, तो कभी कभार कहते थे यार नज़में बहुत सुनानी, उसको अभी गज़ल सुनाओ, तो वो गज़ल ख़ासतौर से फरमाइश करके सुना करते थे। इस्लाह की गरज से सही, लेकिन उनको गज़ल ज़्यादा पसंद थी। मगर मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद उनका अपना शौक़ अपनी जगह, इसके बावजूद नज़म के मामले में वो किसी से पीछे मैं नहीं कहूँगा।
غزل میں ظاہر ہے بہت تازگی تھی، بہت ٹھوک بجا کر لکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ ان کے چند اشعار جو کہ مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے ہمیشہ نیا پن نظر آتا ہے. وہ جیسے کہ ان کا شعر ہے کہ حال ایک لمحہ گریزاں ہے، حال ایک لمحہ گریزاں ہے، مڑ کے دیکھوں کہ سامنے دیکھوں. یا ان کا وہ شعر ہے کہ ربط کرتا ہوں زندگی میں تلاش، ربط کرتا ہوں زندگی میں تلاش، غلطی ہو کتاب میں جیسے. اسی طرح مجھے ایک شعر بہت پسند ہے کہ کچھ اس سے مختلف تو نہیں دل کی کیفیت، تحریر بولتی ہوئی کاغذ جلا ہوا. تو بہت مجھے ان کی غزلوں میں ان کے بہت سے اشعار میں بڑا مجھے اچھوتا پن نظر آتا ہے. مجھ سے کافی کچھ جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ان سے باتیں کروں گا بہت سی، جب وقت ملے گا ان کے ساتھ بیٹھوں گا. وقت نکالنا چاہیے تھا، ویسے میں نے کوشش بہت کی، مگر اس کے باوجود بہت سی باتیں نہیں میں خود کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے. اور اتفاق یہ کہ آخری وقت میں وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے جو میں سننا چاہتا تھا، جو میں پوچھنا چاہتا تھا، اور وہ باتیں ہم نہیں کر سکے کسی وجہ سے. ان کا جب وہ صدر میں تھے، جیسے کہ طاہر اقبال صاحب نے ذکر کیا، ان دنوں جب وہ صدر میں داخل ہوئے تو ان دنوں کافی زیادہ تھکن کے شکار تھے. میں ان سے وہ مجھ سے کچھ بات کرنے کو کہہ رہے تھے اور مجبوری تھی کہ ان کو بہرحال آرام کرنا تھا. کہ ان سے ایسی بہت سی باتیں جو نہیں ہو سکتی تھی، جو کرنا چاہیے تھی نہیں ہو سکی، مگر بہرحال کسی کو کل کا پتہ نہیں ہوتا، ورنہ شاید میں ان سے کچھ دیر اور بات کر لیتا. تو بہرحال میں بہت سی چیزیں ان کے اپنے ساتھ کینیڈا جب جا رہا تھا تو اپنے ساتھ کینیڈا لے گیا اس کے حوالے سے کام کرنے کے لیے. اور وہاں پر اس وقت میں ان کا جو کلام ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو دوسری چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں یا ان کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، ان کو اس سے آج کل کام کر رہا ہوں. اور ان کو بار بار جب میں دیکھتا ہوں کہ چیزیں لے کے بیٹھتا ہوں تو بار بار مجھے ان کا ایک شعر بہت شدت سے یاد آتا ہے. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہنس رہا ہوں آج کل بیٹھا ہوا، ہنس رہا ہوں آج کل بیٹھا ہوا کاغذوں کے ایک بڑے انبار پر. وہ ان کا یہ شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت بار بار یاد آتا ہے. ان کی باتوں میں، ان کے اشعار میں ایک خصوصیت جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ یہ کہ ان کے اشعار اور ان کی باتیں دونوں بیک وقت سنجیدہ بھی ہوتی تھیں اور بڑی دلچسپ ہوتی تھیں. یعنی اس میں ایک شگفتگی بھی ہوتی تھی. مثال کے طور پہ وہ جو ان کے ابھی ذکر ہوا رحمانی ہونے کا، تو صحابہ سلسلہ ہونے کا ذکر ہوا، تو اب وہ صحابہ سلسلہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا وہ شعر دیکھیے کہ بیعت حسن کی ہے میں نے بھی، صاحب سلسلہ تو میں بھی ہوں. تو یہ ان کا جو رنگ تھا، یہ ان کی شاعری میں بھی تھا اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں بھی تھا. بڑا مزہ آتا تھا ان سے ایسی باتیں کر کے کہ آپ یہ فرق کرنا کہ یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں یا مذاق میں کر رہے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ وہ سنجیدہ بات کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس میں وہ اس طرح اس انداز سے کرتے تھے کہ آپ کو مزہ آتا تھا بات کرتے ہوئے، اور اس میں میسیج اپنی جگہ موجود رہتا تھا. اسی طرح میں ان کے کچھ بعض اشعار بڑے مزے میں سناتے تھے، بڑے لہج کے سناتے تھے وہ، اور خوب لطف اٹھا